बीते कल शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर मंगलवाड़ी ग्रामीण अस्पताल के नर्सों ने अस्पताल परिसर में एक समारोह आयोजन किया, जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र के सामने प्रार्थना की गई। उसके बाद शपथ ग्रहण और केक काटा गया। मटियाली प्रखंड स्वास्थ्य अधिकारी आरिदा मैती उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के अंतिम समय में अभिषेक कुंडू के नेतृत्व में स्थानीय छात्र युवाओं ने उस समय उपस्थित नर्सों को उपहार और मिठाई देकर सरप्राइज दिया। इसमें नर्सों के चेहरों पर मुस्कान देखी जा सकती है। तो क्षेत्रों के छात्रों ने नर्सों को आश्वासन दिया कि 365 दिन 24 घंटे जिस तरह नर्स अस्पताल परिसर के अंदर मरीजों की सेवा में खुद को समर्पित करती है, उसी तरह सुरक्षा के मुद्दे को सुरक्षा की दिशा में देखा जाएगा। আমাদের হ্যাপি নার্সেস ডে পালন হলো। আচ্ছা, আজ আমাদের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, যিনি নার্সিংয়ের স্রষ্টা, তিনি তার হচ্ছে নার্সের হ্যাপি বার্থডে পালন হলো। ঠিক আছে, আজকে আমাদের এই মঙ্গলবাড়ি হসপিটাল বা মঙ্গলবাড়ি ব্লকে আমার ব্লকের সমস্ত সিস্টারদের ইন্টারন্যাশনাল নার্সেস ডে সেলিব্রেট করা হলো। এই নার্সেস ডেটা সেলিব্রেট করা হচ্ছে কি ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, যিনি সিস্টার ছিলেন, ওনার জন্মদিনকে মনে রাখার জন্য এবং ওনার জন্মদিনটাকে সেলিব্রেট করার জন্য পুরো আমাদের যে পথপ্রদর্শক, আমাদের সিস্টারদের বা নার্সিং স্টাফদের যে পথপ্রদর্শক হিসেবে ওনাকে জানা হয় এবং ওনাকে স্মরণ করার জন্য আমরা প্রত্যেক বছর এই সময়টাতেই সিস্টার ডে বা নার্সেস ডে আমরা সেলিব্রেশন করি।